यूट्यूब के व्यूअर सब्सक्राइबर सबको ताहा काज़मी का बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत सलाम। आज मैं एक बड़ा ख़ास मौजू डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसको डिस्कस करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था डिस्कस करना। देखिए, दो बातें मैं करता चलूँ। मैं अक्सर कुछ सुन्नी उलमा से भी बड़ा इख्तलाफ रखता हूँ और कुछ शिया उलमा से भी बड़ा इख्तलाफ रखता हूँ। देखिए, बड़ा इख्तलाफ रखता हूँ और उन्हें गलत कहता हूँ, और उसकी वजूहात है मेरे पास बड़ी ठोस, बड़ी शवायदी पहलू के लिहाज से बड़ी ठोस वजूहात है मेरे पास, हवाले के लिहाज से। ये जो बहुत से लोगों ने तरीक़ेकार इख्तियार कर लिए ना, पहले तो मैं उम्मत पर एक बहुत बड़ा एतराज़ बानूँ कि उम्मत अमूमन शियों को लेकर भी यह एतराज़ उठाती है, शिया तबर्रा क्यों करते हैं, तबर्रा करना तो बहुत बुरी बात है, तबर्रा करना गलत है। और हमारे बहुत से सुन्नी उलमा भी तबर्रा करते हैं, तबर्रा करना तो बुरी बात है, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है। पहले तो मैं उम्मत के इस लफ्ज़ की तरफ आऊँगा, और कुछ शिया और सुन्नी उलमा आपस की मेल मिलतदारी, आपस की कुर्बत, आपस की वहदत, आपस के मुश्तरकात और इत्तेहादात की खातिर उम्मत को गुमराह कर देते हैं कि तबर्रा नहीं करनी चाहिए किसी पे। तो इस पर भी मैं आऊँगा। दो सुन्नतें अल्लाह की ऐसी हैं, दुरूद व सलाम भेजना रसूल अल्लाह पर और औलाद रसूल पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दुरूद व सलाम भेजना। एक तो ये अल्लाह की वो सुन्नत है जिससे 90% उम्मती इनकार करते हैं। पहली सुन्नत जिससे इनकार किया जाता है दुरूद व सलाम। दूसरी सबसे बड़ी अल्लाह की सुन्नत कायम करदा वो है तबर्रा करना। ज़रा मैं उन शिया और सुन्नियों से शदीद इख्तलाफ करते हुए उम्मत को धोखे में ना रखूं और उम्मत के सामने ज़रा शवाहिदी ठोस हवालाजात और महर्रिकाती पहलू सामने रखूं। पहली तो बात ये कि जो शख्स ये कहे दुरूद व सलाम भेजना बिदअत है, वो है ही गलत है। इसलिए कि अल्लाह और अल्लाह के फ़रिश्तों ने ख़ुद मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम भेजा, रसूल और औलाद रसूल पर दुरूद व सलाम भेजा। यानी कि कायनात का मालिक और उसके फ़रिश्ते जब ख़ुद दुरूद व सलाम भेज रहे हैं, और आप मुतादिद किताबों में भी उठा के देख लें, अहले सुन्नत की सहाय सत्ता भी कुछ लोग इस अल्फाज के तहत भी कहते हैं, तलफ़ुज़ के तहत, और कुछ लोग सियासत्ता करके भी कहते हैं। उठा के देख लें, इमाम मुहद्दिसीन ने अहले सुन्नत को भी और सहाबी और रावियों से जो नकल की रिवायतें अहले सुन्नत ने, तो उससे भी उठा के देख लीजिए कि अल्लाह जगह जगह आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम, बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत खतीजा सलामुल्लाह अलैहा, जगह जगह बिलखुसूस बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत खतीजा के मुतालिक तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही आपको रिवायतों में ज़्यादा मिलेगा, 99.9%। इसी तरह आप इमाम अली रज़ा, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम मोहम्मद बाकर, हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, आपको अहले सुन्नत की मुस्तनद रिवायतों में भी मिल जाएगा। वजह दलील अलैहिस्सलाम क्यों मिल रहा है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्यों नहीं मिल रहा, जैसे सहाबा के आगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लगाते हैं। वजह दलील ये कि अल्लाह और अल्लाह के मलाइका ने, फ़रिश्तों ने हमेशा दुरूद व सलाम भेजा जब मोहम्मद पर और आले मोहम्मद पर, तो सलामती भेजी, रज़ी अल्लाह ताला ने नहीं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हम ए रसूल आपसे राज़ी हो गए, आप हमसे राज़ी हुए, हम आपसे राज़ी हो गए, रज़ी व रज़ूकुम हैं, हम तुमसे राज़ी हो गए, तुम हमसे राज़ी हो गए, तुम हमसे राज़ी हो जाओ, हम तुमसे राज़ी हो जाएंगे। वो जो मुख्तलिफ़ तर्जुमा फ़ुक़हा ने निकाला है रज़ी व रज़ूकुम का, तो अकल की बात है भाई। अल्लाह ने रज़ामंदी का इजहार नहीं किया रसूल अल्लाह और औलाद रसूल से, अल्लाह ने दुरूद व सलाम भेजा, सलामती भेजी। तो अलैहिस्सलाम आएगा या रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अहले बैत आले मोहम्मद औलाद रसूल के आगे फ़ैसला ख़ुद कर लीजिए। और दुरूद इब्राहिमी उठा के देख लीजिए, कहीं आपके घर में किताबचे की शक्ल में, ज़ारत व वज़ाइफ की शक्ल में मौजूद हो, मोहम्मद आले मोहम्मद, इब्राहिम आले इब्राहिम, आले इब्राहिम इब्राहिम, इब्राहिम आले इब्राहिम, मोहम्मद आले मोहम्मद, मोहम्मद आले मोहम्मद। अल्लाह ने और अल्लाह के फ़रिश्तों ने दुरूद व सलाम भेजा, रज़ी व रज़ूकुम नहीं आ रहा यहाँ, तो समझ में आई। और सहाबी पर तो अल्लाह ने किसी सहाबी पे दुरूद व सलाम भेजा ही नहीं, तो वह असहाबी इजाफ़ा है जो मस्जिदों में किया गया, वह असहाबी,
وصحابی مجھے بتا دے درود ابراہیمی میں، نعت علی میں بھی آپ کو بے وحدانیت کا یا اللہ، بے وحدانیت کا یا اللہ، بے نبوت کا یا محمد، بے نبوت کا یا محمد، بے ولایت کا یا علیو، بے ولایت کا یا علیو، یا علیو یا علیو یا علیو، آپ کو کہیں بھی وصحابی کا لفظ ملے گا؟ کہیں بھی کہ اللہ اور اللہ کے فرشتوں نے صحابہ پہ درود و سلام بھیجا؟ تو مسجدوں میں یہ تو اضافہ کیا گیا ہے، وعلیہ کے بعد وصحابی۔ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو میں، چیلنج کے ساتھ، پورے رسوخ کے ساتھ، وثوق کے ساتھ۔ جی اب آئیے، تبرہ کرنا تو بری بات ہے، تبرہ کرنا غلط ہے۔ یہ میں ان شیعہ سنی علماء سے مخاطب ہوں کہ آپ اپنی عقل پہ ماتم کریں، برف کی سل رکھ دیں اپنے سر پہ۔ یہ کوئی میں خدا نہ کرے مخالفت در مخالفت شوقیہ نہیں کر رہا۔ اللہ نے 41 مقامات پہ تبرہ کی قرآن میں، اللہ کی سب سے بڑی سنت ہے تبرہ کرنا۔ اب اپنی دل لگی، میل ملت داری، اتحاد، مشترکات، وحدت کی خاطر آپ منافقتوں سے کام لیتے ہوئے کہیں تبرہ کرنا تو بہت بری بات ہے۔ کسی اہم ہستی کو، کسی اہم فقہ کی مقدس ہستی کو گالیاں دینا غلط ہے، حرام ہے گالیاں دینا۔ جی لیکن اہل بیت اور صحابہ نے بھی اسے منع کیا ہے، لیکن تبرہ کرنا بری بات نہیں ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہ لعنت اللہ علی القوم الغاضبین، اللہ لعنت اللہ علی القوم المنافقین۔ اور یہ صفتیں صرف کافروں میں نہیں ہوتی کہ اللہ نے صرف سورہ کافرون کی روح سے کافروں پہ لعنت بھیجی، اللہ لعنت اللہ علی القوم الکافرین، نہیں، بلکہ منافقوں، غاضبوں، فاسقوں اور منافقوں، غاضبوں، ظالموں، فاسقوں سب پہ لعنت بھیجی۔ اور یہ کیٹیگری آپ کو، یہ خصلت اور صفت رکھنے والا تو مسلمانوں میں بھی ملے گا۔ کیا رسول اللہ نے اپنی جماعت میں سے بعض صحابہ پہ تبرہ نہیں کی؟ بصر ابن ابی ارطاد، عبداللہ ابن ابی، اپنی صحابہ کی جماعت میں سے بعض صحابہ پہ رسول اللہ نے تبرہ نہیں کی؟ کیا اہل بیت علیہ السلام کا، جن صحابہ نے حق غصب کیا، ظلم کیا اور ان کی بیعت سے انکار کروایا، مسلمانوں کو دھیان اور رجحان ہٹوایا اور منتشر کیا مسلمانوں کی ذہنیت کو کہ اہل بیت کی اتباع اور بیعت نہ کرو، کیا اہل بیت نے ان صحابہ پہ تبرہ نہیں کی؟ کیا بڑے بڑے صحابہ نے، مظلوم صحابہ نے، مخلص صحابہ نے، ظالم اور جابر اور غاضب صحابہ پہ تبرہ نہیں کی؟ اللہ نے 41 مقامات پہ قرآن میں تبرہ نہیں کی، تو آپ کسے بے وقوف بنا رہے ہیں کہ تبرہ کرنا تو غلط ہے، ناجائز ہے؟ یہ بے وقوف کسی کو مت بنائیں۔ اور درود و سلام رسول اللہ پہ بھی بھیجا جائے گا، اولاد رسول پر بھی، آل محمد پاک معصوم پہ بھی، اور اصحابی صحابہ پہ اللہ نے درود و سلام نہیں بھیجا۔ بے شک صحابہ کی قربانیاں اپنی جگہ، بڑائی عظمت اپنی جگہ، اہل بیت کے بعد، محمد و آل محمد کے بعد، اولاد رسول کے بعد، لیکن صحابہ پہ اللہ اور اللہ کے فرشتوں نے درود و سلام نہیں بھیجا۔ اب وہ مسجدوں میں کچھ فقہاء نے صحابی کروا دیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ علیہ تعالی رسول الکریم، اما بعد۔